شي روابي عالية لم يصبها الخرم على ما أظن. لم يصب الخرم بالشكل اللي كان في الانبساط والبسط على بحار وشوية هكذا وشوية هكذا، ما كانتش مخربة كاملة، ولكن كانت صغيرة في ذلك الوقت. بعض الجهات منفصلة عن والتحديد على القراءة. خلاصة الثالثة اللي خرجنا بها هو أن كاين يعني حتى الأصوات ديال الآنين ديال الناس تحت وصل إلى أذاني أصوات الآنين ديال الناس. أنا مشيت اليوم الثاني صباحا كنت مشيت في الليل في الصباح مشيت، ولما بغيت نشري شي ساندويتش باش ناكل فيه الجوع ما لقيتش منين نشري، كنت كنسمع الآنين. والشباب من أجل المساهمة في نعم. بالنسبة للبرنامج المستقبلي فيهم ما يميزوه هو اللباس الجيش، وفيهم آخرون وكيدوروا. ما كانتش بالتأكيد ما كانتش وسائل الإنقاذ. اش غادي يعمل الشخص؟ غادي ياخذ الحجار يهزو. طبعا بعد ذلك توفرت وسائل الإنقاذ، ولكن كنقول لك اليوم الثاني كنت تما. هذا الشخص يا ربي نسيت سميتو، المهم كان عنده دور في انه عرفني على المناطق الاكثر ضررا، وعرفني على الناس اللي نجوا من الزلزال والتجأوا الى بيوت اخرى ومنها بيته. لقاؤنا يتجدد سيداتي سادتي مع هذه المذكرات التي يستعرضها الشاعر والإعلامي المغربي محمد طنجاوي. مذكرات. مع الإعلامي والشاعر المبدع محمد الطنجاوي. توقيع عبد اللطيف بن يحيى. لنعمل من أجل ارتفاعنا الذاتي، لنعمل من أجل حاجياتنا من الطاقة، لحماية التنوع الطبيعي، لإعادة النظر في طريقة عيشنا، لنعمل من أجل مستقبل البشرية. أمام التغيرات المناخية هناك حلول حقيقية التزم الجميع بتفعيلها، واليوم حان وقت العمل وبكل سرعة. لهذا يوم 7 نوفمبر يحتضن المغرب لقاء مصيريا، مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، مراكش كوب 22 من 7 إلى 18 نوفمبر 2016. حان الوقت. إذاعة طنجة. ثقافة، موسيقى، فن، أخبار، توعية، اقتصاد، شأن محلي، رياضة، ترفيه. إذاعة طنجة فضاء للتواصل والحوار. مستمعي الكرام في كل مكان وأينما كنتم على أثير إذاعة طنجة بدءا من الآن وحتى 11 بإذن الله تعالى ضمن المجلة الأثيرية. صباح الخير من طنجة. أنقل لكم أجمل تحيات من طاقم هذه الحلقة. وديع عبد الرحمن في الإخراج المباشر والهندسة الصوتية وانتقاء أجمل المختارات الغنائية. محمد غيلان في المداومة الهاتفية والتنسيق مع الضيوف.
الزميلة عزيزة الجزيري في قراءة وتحرير النشرات. وككل أربعاء اليوم معكم كريمة أبطال. أجمل تحيات أنقلها إلى كل الأطر التعليمية الساهرة على التعليم وتربية فلذات أكبادنا اللي هم طبعا نساء ورجال المستقبل. تحية للآباء والأمهات. وتحية لكافل الأيتام. تحية لرجال النظافة الذين جعلوا من مدينة طنجة الكبرى مدينة جميلة ونظيفة. تحية السائقين كنقول لهم غير بشوية، أما الراجلين كنقول لهم مزيدا من الحذر. تحية لكل من كياخذ وجبة الفطور اللي هي أهم وجبة في اليوم. طبعا في موسم البرد كيشتد البرد في المناطق الباردة النائية كالجبال والمناطق العالية، كتمنى الله سبحانه وتعالى ينزل الدفء على الضعفاء والفقراء اللي طبعا لا يجدون ما يحتمون به من البرد القارس. وكنطلب الله سبحانه وتعالى وكنترجى أنه ينزل علينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. طبعا في هذا الموسم ديال البرد معروفه مدينه طنجه كيقولوا بالبيصر يعني والزيتون والزيت، هذه هي الوجبه الرئيسيه اللي طبعا هي وجبه مهمه جدا. يا ريت يعني الغالب الناس كيفطروا بها في مدينه طنجه، يا ريت طبعا الناس ياخذوا هذه الوجبه هذه اللي هي وجبه بيصر. وقبل أن نمر إلى أولى فقرتنا نستمع لأول فقرة غنائية، نمشيو على الزميل وتاع عبد الرحمن نشوفوا شنو غيقترح على مستمعينا الكرام. سلام. لقيادة آمنة خاصك تختبر عمل جميع المصابيح كمصابيح الضباب ومصباح الرجوع للخلف ومصابيح إشارات الدوران لليمين أو لليسار. يمكن أيضا إشراك الأطفال للوقوف على عمل المصابيح. حاولوا كذلك تجنبوا المنحنيات الحادة على السرعة العالية أو القيام بالانحراف يمينا أو يسارا بصورة مفاجئة. لقيادة آمنة ما تضغطوش على الفرامل لأقصى حد أثناء الوقوف على المطبات، وما تخليوش المقود ديال السيارة ديالكم منحرف لأقصى اليمين أو اليسار لمدة تزيد عن 10 ثواني، سواء كانت السيارة في حالة ثبات أو حركة أو أثناء الضغط على دواسة الفرامل. وأخيرا جنبوا الانطلاق بسرعة لما كيكون المقود منحرف لأقصى اليمين أو اليسار. وهادشي اللي قلناه للحفاظ على سلامتكم وسلامة السيارة ديالكم. في أمان الله. ديالنا مدينة اف ام فين ما كنتي وفي الوقت اللي بغيتي. On va démarrer, si vous le permettez mes amis, par les éliminatoires de la zone Asie, parce qu'il s'est passé tellement de choses. Aussi, on vous en parlait d'ailleurs dans le pronostic. On verra ça justement. Le pronostic là, pour Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Malheureusement, ça n'a pas marché puisque c'est le Japon qui a gagné. Ouais, 2-1. 2-1 pour les Japonais. Tu nous as parlé hier à Issam effectivement de l'Ouzbékistan qui était hier deuxième. Le groupe A, c'est fini, l'Ouzbékistan devient troisième après sa défaite face à la Corée. C'est ce qu'on a dit hier, c'est-à-dire qu'ils allaient être amenés à affronter les gros morceaux et que ça allait rentrer dans le bon pronostic pour la Corée du Sud. 2-1 donc, victoire de la Corée du Sud face à l'Ouzbékistan, ce qui permet aux Coréens justement de prendre la deuxième place du classement. On va revenir dans... Autre résultat, la Chine a fait 0-0 face au Qatar. 0-0 pour les Chinois. Début de l'IPI, je pense. Début de l'IPI, il était sur le banc, effectivement.
enfin debout. Debout, كاين اللعابه ديالو 0-0. Pour les Chinois, vous allez voir qu'ils sont derniers du groupe. Les autres résultats, Thaïlande, Australie, 2 partout, 2 points de perdu. Pour les Australiens, on en parle dans un instant. Syrie, Irak, 0-0 entre la Syrie, Iran, non pas Irak, Syrie, Iran, 0-0. L'Irak a perdu sur la pelouse les Émirats, 2-0 pour les Émirats. Je vous parlais du groupe A. Iran, 9 points. La Corée du Sud, 10 points. L'Ouzbékistan, 9 points. Après, c'est petit point, parce que la Syrie est 4e avec 5 points, déjà 4 points de retard. Ça va jouer entre ces trois-là. Mais la Syrie va arbitrer ce groupe. C'est-à-dire costaud. C'est costaud, c'est surprenant, vu ce qui se passe dans l'Ouzbékistan. Et tout aussi intéressant, alors il y a 4 grosses options, en tout cas 3 grosses et une moyenne. L'Arabie Saoudite leader, grosse nation, 10 points pour l'Arabie Saoudite, ex aequo avec le Japon. Alors les 2 points perdus thaïlandiens, les Japonais, font que le Japon ne prend pas cette place de leader. Japon 10 points, et puis l'Australie est 3e. Pardonnez-moi, les 2 points perdus de l'Australie, non pas du Japon. L'Australie est 3e avec 9 points ex aequo avec l'Émirat. Ils auraient pu se retrouver premier, effectivement. L'Émirat qui va quand même batailler jusqu'au bout. L'Émirat 9 points quand même. Hein. Oui, non, il faut pas... Ils ont des joueurs de talent. Ouais. Encore hier, une sublime passe en profondeur de... Est-ce qu'ils peuvent vraiment rivaliser face au Japon, à l'Australie? Sur exploit individuel, ils peuvent déranger. Sur un match? Oui. C'est-à-dire... il y a des éclairs de génie. Franchement, il y a vraiment des éclairs de génie chez un joueur comme Abdelrahman. C'est fantastique. Mais le favori pour toi, ça, le groupe reste l'Arabie Saoudite, Japon. Ouais, l'Arabie Saoudite, régularité. Bah, l'Arabie Saoudite. Ah, même au-dessus du Japon. Oui, beaucoup de régularité dans les prestations. Ouais. Et dans le groupe, l'Iran, Corée du Sud, Ouzbékistan. Surpris par l'Iran qui perd des points. C'est-à-dire puissance footballistique désormais affirmée, reconnue. Clairement. Voilà, l'Ouzbékistan, ça va rentrer dans l'ordre. Hein. Ils vont se rentrer un peu dans le tas. Voilà, donc Corée du Sud, Iran, facile. C'était la deuxième défaite, l'Ouzbékistan, le groupe. Ils ont quand même 9 points, hein. C'est-à-dire pour une équipe pas connue, championnat inconnu. Ils perdent que de 1, hein. 2-1 face à la Corée du Sud en Corée du Sud. Il est 9h11 sur Radio Mars. On va marquer une petite page PV juste derrière. On parlera de la zone Amérique du Sud avec notamment, comme d'habitude, j'ai dû dire à Lionel Messi. الفصيلة ديال الدم ديالو كذلك كيمكن في الوقت اللي كيتبرع هو بواحد البركة ديال الدم ديالو كتنفع شخص كيعيش مدى الحياة. لربما قطرة الدم تعيش داك الإنسان في قرابة 60 أو 70 سنة. كنعرفوا هذا في عدة إحصائيات. طبعا كتحضر معنا جمعية أجيال للفن والفنية اللي طبعا بصفة أسامة سعود. مرحبا. فردوس خانوس كذلك حمزة تقول مرحبا. بغينا بداية نتعرفوا على هذه الجمعية اللي يمكن أول مرة كتحضر معنا على هذه الإذاعة طنجة، جمعية أجيال للفن والفنية. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على إذاعة طنجة على هذه الاستضافة. تأسس جمعية أجيال الفن والتنمية جوجينيو 2016 تحت شعار كلنا من أجل اكتشاف مواهب الشباب. الأهداف الجمعية هي تنمية في مجال المسرح والسينما، وتهدف الجمعية